Čemil govori Džihanu da ne može odustati od ovoga, jer je Hasret njihova majka. Džihan tada vidi Hančar iza Čemilovih leđa, ali joj ništa ne govori. Svi odlaze na večeru, a Metin pita Mukader, zar neće ništa reći povodom toga što je Sila tražila popis imovine i podeli nasledstva. Mukader govori da je već pričala sa Silom o tome da ako želi da uđe u porodicu Deviloglu, mora se odreći svoje majke. Hančar se ne slaže sa Mukaderenim mišljenjem, jer nije lepo nekome govoriti da se odrekne majke zbog nasledstva. Mukader koristi ovu priliku da pred svima kaže da je Hančar isto tako uradila. Ostavila je sve kako bi dobila svoje interese. Čemil ne može više da trpi ovo, te ljutito ustaje, govoreći da je dosta. Čemil kreće napolje, ali pre nego što izađe, Mukader ga pita da li je to laž. Čemil uzima stolnjak i obara sve sa stola, govoreći Mukader da se ona ništa ne razlikuje od njihove majke. Njihova majka je uništila živote svoje dece svojim odsustvom, a Mukader je uništila živote svoje dece prisustvom. Čemil izlazi napolja, Hančar kreće za njim, davajući Efehana Sinemu naručje. Čemil govori Hančar da ga ne prati i da neće dozvoliti nikome da govori takve stvari. Hančar zagrli svog brata, dok u vili Džihan podržava pred svima Čemilove reči. On nije mogao ništa da kaže jer ga je bilo sramota toga što je njegova majka rekla. Mukader dodaje da svako treba da zna odakle je došao, a Džihan joj tada pokazuje prstom na staru kuću, govoreći da bi onda i ona trebala da zna. S druge strane, Sila ne odustaje u nameri da na listi imovine bude i Hančarina kuća. Engin joj govori da to nije moguće zbog pravnih zakona, a Sila tada prilazi Enginu, govoreći da je spremna da imaju decu. Engin je pita šta bi ovo trebalo da znači, jer su sada pričali o imovini. Sila ustaje i odlazi u svoju sobu, te se nasmeši, jer njen plan ide kako treba. Nešto kasnije Engin dolazi u njegovu i Silinu sobu, pitajući je šta su oni, jer ne donose odluke zajedno. Sila govori da ne želi ništa da mu kaže, jer on neće da prihvati njene savete, te dodaje da je najbolje da Engin večera spava u dnevnom boravku, što on i uradi. Hančar odlazi u sobu i tamo vidi Džihana, koji je sa svojim sinom. Ona mu govori da je popričala sa Čemilom, ali on ne želi da ode odavde, iako mu nije prijatno. Džihan se izvinjava Hančaru majčino ime, ali ona ga prekida, govoreći da je uz njega do kraja i da je znala u šta se upušta. Tada Čemilove reči prolaze kroz Džihanovu glavu i on je srećan zbog toga, zato što je Hančarina majka tu, iako ne zna ko je zapravo ta žena. Mukader razmišlja o tome šta se desilo večeras i odlučuje da stavi tačku na ovo, tako što će svima pokazati kome je gde mesto. Čemil je u dnevnom boravku sam sa svojim mislima i govori da će zaštititi Hančar i od Mukader i od svoje majke. Olga vidi da je Čemil vidno uznemiren, te odlučuje da se sredi za njega i ode da popričaju. Ona dolazi u dnevni boravak, govoreći Čemilu da joj kaže sve što mu je na duši, što oni krene. Olga tada uzme Čemila za ruku, ali on se uplaši kada to vidi. Džihan ne može da spava, te odlazi u kuhinju, ali pre toga vidi svetlo u dnevnom boravku. Džihan kreće tamo i zatekne Čemila i Olgu kako pričaju. Olga se zbuni ne znajući kako da se izvuče iz ove situacije, te odlazi u kuhinju, a Čemil ostaje sam sa osmehom. Džihan prilazi Čemilu, govoreći mu da želi da popriča sa njim dok su sami. Čemil se izvinjava Džihanu što je večeras napravio scenu za večerom, ali Mukader nekada ne zna da se zaustavi. Džihan se slaže sa Čemilom i izvinjava se u ime svoje majke, ali to nije razlog zašto je on došao da popriča. Džihan želi da priča o Čemilovoj i Hančarinoj majci. Čemil tada otvara dušu Džihanu, počinjući priču iz početka. Oni su bili mali kada njihova majka otišla sa drugim čovekom. Otac je tada rekao da se njeno ime više ne spominje u kući. Nakon toga su se preselili, a njihov otac izgubio život, pa ih je baka čuvala neki period. Nakon toga oni su poslati u dom, a Hančar kada je vidjela na ulici majke druge dece, pitala je gde je njena. Čemil nikada nije rekao Hančar zašto je njihova majka otišla i bio je oslonac ceo život. Džihana dodirnu ove reči, ali on govori Čemilu da moraju reći ovu istinu Hančar, jer će biti ljuta na njih ako sazna. Čemil dodaje da Džihan treba da čuva Hančar od te žene, jer joj se također lažno predstavila kao Hasret, a to nije njeno pravo ime.
U tom trenutku Hančer silazi sa sprata jer je vidjela da Džihan nije u krevetu. Ona dolazi u hodnik baš u trenutku kada Čemil govori Džihanu da mu obeća. Džihan odgovara da će ćutati sve dok Čemil ne misli da je pravo vrijeme da se to kaže. Hančer se vraća u sobu i počinje da sumnja šta to njih dvojica kriju od nje. Sutradan ujutru porodica Deviloglu seda da doručkuje. Olga krene da postavi tanjir za Čemila, ali mu Kader govori da ga skloni jer ne želi da on jede sa njima. Džihan govori Olgi da ostavi tanjir, a u tom trenutku se pojavljuje Čemil koji kreće napolje. Džihan ga zaustavlja govoreći da im se pridruži jer želi da kaže nešto. Čemil dolazi za sto, ali mu je neprijatno sinoć. Džihan tada pred svim ukućanima govori da će se od sada svi ponašati pristojno prema Čemilu i da se nikada neće ponoviti scena od sinoć, navodeći to posebno mu Kader. Džihan odlazi na sastanak, a Čemilu je drago što je Džihan stao iza njega, dok ovo ne ide u Mukaderinu korist. Hančer ispraća Džihana na posao, te ga pita gdje je bio sinoć, a on govori da je samo otišao po vodu. Nakon toga Čemil kreće na posao, a Hančer ga pita da li je mogao da spava sinoć nakon onoga što se desilo. Čemil govori da je spavao kao beba i da nije bilo nikakvih problema. Ovdje Hančer shvata da i Džihan i Čemil nešto veliko kriju od nje, jer niko ne spominje da su bili u dnevnom boravku. Opet gledamo scene Derine ljubomore. Olga i Čemil kreću zajedno do kapije kako bi Čemil otišao na posao, a Olga bacila smeće u kantu. Derija to sve vidi, misleći kako se Olga približava Čemilu. Derija baci kesu smeća na Olgu, a ono govori da sa Derijom nešto nije u redu. Nakon doručka Mukader i Metin ostaju sami u dnevnom boravku, jer Mukader želi nešto da popriča sa njim. Ona ga pita da li je sve u redu između njega i sinem, a Metin govori da je doktorka rekla da ako ne bude bilo pomaka do kraja mjeseca, morat će da testira i Metina. Mukader predlaže da ona nakon toga pronađe najboljeg doktora za to, a Metin još uvijek sumnja na sebe, iako ne zna istinu za sinem. S druge strane, Ertugrul želi da popriča sa Esmom o doktoru, kojeg je Džihan pronašao. Ertugrul govori da je doktor njegov dugogodišnji poznanik i da će izaći u susret Esmi da provjeri njeno zdravstveno stanje. Esma na početku ne želi da ide jer za njenu bolest nema leka, ali Alija je ta koja je ubeđuje da ode. Vidimo scenu gdje Gulsum pronalazi otisak ruža na jednom poklopcu koji je Olga ostavila prethodnu noć. Derija i Gulsum su primetile da se Olga vratila posebno sređena nakon završene smene u vili i to je bilo sumnjivo. Gulsum odlazi kod Derije govoreći da ima jednu veoma važnu vest za nju, te joj pokazuje poklopac sa otiskom ruža. Derija tada shvata da Olga zapravo želi Čemila za sebe. Kako će ona sada postupiti nakon ovoga?